Da. Da li da ne vidim kako se izgleda. Pa ovo što se deli je. Ne bi stavila. Pa brzo ide, jedina razlika je tome što me nikad ne bi to mogla da jedem. The stage will be occupied with some Vaishnav youth doing some chanting and some dancing. Please. Oh, no!